हेलो एवरीवन यही वीडियो रे आमे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो फोर्थ सेमिस्टर कोरेट इंडियन पॉलिटिक्स पेपर रो आमे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा। तो आपण माने देखि पारुतबे एटा 2025-26 रो क्वेश्चन पेपर। तो मु आपण मानको फर्स्ट कहि दउची ए वीडियो रे काहे कि आपण मानको पई इंपोर्टेंट जो माने फोर्थ सेमिस्टर एबे अछो ओडिसा रो समस्त यूनिवर्सिटी स्टूडेंट उत्कल हेउ संबलपुर बरहमपुर समस्त यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एवं समस्त ऑटोनोमस कॉलेज स्टूडेंट समस्त देखि परिबो जो मानकर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स अछि एनपी अनुसार कोर पेपर राइट रो एग्जाम देउचो इंडियन पॉलिटिक्स समस्तंकर अछि जेहेतु समस्तंकर सिलेबस सेम ऑल ओडिसा समस्तंकर सिलेबस सेम रहिछि। सो आपण माने समस्त देखि परिबो एटा गोटे ऑटोनोमस कॉलेज रो क्वेश्चन पेपर तांकर ऑलरेडी फोर्थ सेमिस्टर एग्जाम सरिछि जो मानकर आगो को फोर्थ सेमिस्टर एग्जाम हेबार अछि आपण माने समस्त देखि परिबे एथिरे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडी को रहिछि जोटा कि तुम मानकर एग्जाम रे 100% रिपीट हेबार चांस अछि एवं आपण माने भी जानि परिबे केमिति क्वेश्चन आसुछि केउ लेवल रे आपण माने तो समस्त पैटर्न जानिथिबे सेम पैटर्न रहिछि समस्तंग पई 3 घंटा 100 मार्क्स 1/10 फिल इन द ब्लैंक्स आछि आपनकर मे भी एमसीक्यू आसी पारे किंबा वन लाइनर आसी पारे आपण माने से अनुसार प्रिपेयर करिवि। तो देखंतु आमे नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा। फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु ये नंबर इन व्हिच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड भारतीय संविधान केबे अनुमोदित होइतिला। तो देखंतु आपण माने जदि क्वेश्चन रे एडॉप्टेड देबो किंबा इनेक्टेड देबो देन आपण माने केबे करिवे एडॉप्ट केबे कराइदिला। तो आपण माने जानिथिबे समस्ते एडॉप्ट कराइदिला आपण माने मने रखंतु 1949 मसिया आपण को नवेम्बर 26 तारिख रे हमर संविधान को एडॉप्ट कराइदिला एडॉप्ट बा इनेक्ट कराइदिला। आपण माने प्रीएम्बुल रे पढिथिबे मु कहिबी पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स एज पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आपण माने को समस्त को प्रीएम्बुल ता मने रखिया को पड़िबो सेतिरे लेखा हिची डायरेक्टली कि हमर कॉन्स्टिट्यूशन को वी डू हियर बाय एडॉप्ट इनेक्ट 1949 नवेम्बर 26 तारिख रे आपनकर कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट बा इनेक्ट कराइदिला। आपण को जदि क्वेश्चन देबो एनफोर्समेंट केबे हितिला लागू केबे हितिला तो देन आपण माने 1950 जनवरी 26 करिवे जो डेट रे कि आमे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करूछु। तो देखंतु काहे कि हमर जेहेतु कॉन्स्टिट्यूशन ता एडॉप्ट हितिला 1949 मसिया रु काहे कि आमे रिपब्लिक डे 1950 मसिया रे करूछु तारो रीजन अछि जेहेतु हमर आगुरु 1929 मसिया रे लाहौर सेशन रे मन रखंतु लाहौर सेशन रे 1929 मसिया रे पूर्ण स्वराज डिमांड करा हितिला पूर्ण स्वराज डिमांड करिदिले की कहिदिले जवाहरलाल हमर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एवं से 1930 मसिया रावी नदी कूल आमर ट्राए कलर आमर जातीय पताका को से दिन उत्तोलन कराइला से दिन को मन रखापी आम 1950 जनवरी 26 को ये रिपब्लिक डे हिसाब से पालन करूँ। इंडिपेंडेंस डे मान है भारत स्वाधीन है ब्रिटिश आमर ब्रिटिश गवर्नमेंट पावरटा आमर इंडियन गवर्नमेंट पाखक आसला भारत सरकार पाखक से इंडिपेंडेंस डे। रिपब्लिक मान हूँ कि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड आमर हेड ऑफ द स्टेट की प्रेसिडेंट इलेक्टेड बेसिस होउचंती ना कि आमर राजतंत्र व्यवस्था चली प्रेसिडेंटा इलेक्टेड हेबी संविधान अच्छे आमर संविधान अनुसार आमर देश चलो से आम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बी नंबर हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कांग्रेस सिस्टम रो कॉन्सेप्ट किए देते तो यार आंसर मन रखु रजनी कोठारी कही कांग्रेस सिस्टम बोली कही आमर जेहेतु आमर फास्ट जिते बेले आमर संविधान बनाइला कि फास्ट टाइम रे आमर कांग्रेस पूरा कांग्रेस दलर बहुत भूमिका थिला इंडिपेंडेंस रे तो तांकर ही सिस्टम बोली कि कहितला तांकर आमर जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेतिरे भी कांग्रेस मेंबर बहुत सारा थिले सेति पई कांग्रेस सिस्टम बोली करी रजनी कोठारी कहितले। आपण माने कमेंट बॉक्स रे कहिबे कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बुल को की आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहितले आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करि दिबे। सी नंबर देखो व्हिच एक्ट प्रोवाइड फॉरेस्ट राइट टू ट्राइबल कम्युनिटी क्यों आईन आदिवासी समुदाय को वन अधिकार देइदिला। तो यार मन रखु फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 एक्ट अनुसार किसी अधिकार देइदिला ट्राइबल कम्युनिटी जो माने कि जंगल रहउछन किसी फॉरेस्ट ऊपर अधिकार अछि से माने फॉरेस्ट को व्यवहार भी करि परिबी। डी नंबर देखो इन व्हिच ईयर द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास्ड क्यों दल बदल विरोधी आईन क्यों मसीह पास होता। तो देखो एंटी डिफेक्शन लॉ टा पास होता 52nd अमेंडमेंट आमर 52तम संविधान संशोधन आईन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1952 रे सॉरी 1985 रे मन रखु यहाँ 1985 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। दल बदल माने कौन जिते बेले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गोटे फॉर एग्जांपल गोटे आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी रो मेंबर कांग्रेस इलेक्ट हेले कांग्रेस से इलेक्टेड होती कांग्रेस से भोट भी जीतिले कांग्रेस पार्टी रे थाई देन किछि दिन गला पर से बीजेपी पार्टी को से बदली देले पार्टी बदली देले तो सेटा को प्रोटेक्ट करबा पई केमिति दल बदल केमिति न हेउ सेति पई एंटी डिफेक्शन लॉ आसीतला
এটার মধ্যে স্পেশাল কিছু প্রভিজন ଅଛି এট এ টাইম যদি 2/3 মেম্বর যদি গোटे পার্টির ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ ସେଥିରେ ଏଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜାଣିଥିବେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଗୁଡ଼ିକ 7ଟି ଆଇ ଥିଙ୍କ 2/3 ମେମ୍ବର ବିଜେପିକୁ ସେମାନେ ବିଜେପିକୁ ଏଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଏଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲକୁ ଭାଓଲେଟ୍ କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପର୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ 2ଟି ପର୍ସନ୍ ଯଦି ଦଳ ବଦଳିବେ ସେଇଟା ଏଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଭାଓଲେଟ୍ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଇ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ନେମ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ହୁଇଚ୍ ୱାଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ବେସିସ୍। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ଆଧାରରେ ପ୍ରଥମେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଥିରେ ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କିଛି ଦେଇନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଦେଲା ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଦେଲା ଆପଣମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କରିବେ ହେଲା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ବେସିସ୍ରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 1953 ମସିହାରେ 1956ର ଷ୍ଟେଟ୍ ରିକଗ୍ନିସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ତେଲୁଗୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ନେଇକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଆମର ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କହିବା ଆମର ଓଡ଼ିଶା 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଆମର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଯେଉଁଦିନ ପାଳନ କରୁ ଏପ୍ରିଲ 1 ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ବେସିସ୍ରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ବେସିସ୍ରେ ଦେଇଛି ତ ମେ ବି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆନ୍ସର୍ ହେଇପାରେ। ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କରିବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍ ଦ ଭୋଟିଂ ଏଜ୍ ୱାଜ୍ ଲୋଅର୍ ଫ୍ରମ୍ 21 to 18 ଇୟର୍। 21 ରୁ 18 ଇୟର୍ କେବେ କରାଗଲା? ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 61th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଆମର ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1999 ମସିହାରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଏକ୍ଟଟା। 21 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏବେ 18 ବର୍ଷ ଅଛି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଇଲେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଦରକାର, এই যে ସରପଞ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଦରକାର। ହୁ ରୋଟ୍ ଦ ବୁକ୍ କମିଂ ଆଉଟ୍ ଅନ୍ ଦଲିତ? କମିଂ ଆଉଟ୍ ଅନ୍ ଦଲିତ ବୁକ୍ଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏସିକା ଦତ୍ତ ଲେଖିଥିଲେ। ଏସିକା ଦତ୍ତ এই বুকটা লিখিଥିଲେ। নেক্সট কোশ্চেন দেখন্তু হুইচ আর্টিকল ডিক্লেয়ার দ এস্টাবলিশমেন্ট অফ ন্যাশনাল কমিশন ফর এসটি? কেউ আর্টিকলটা ন্যাশনাল কমিশন ফর এসটি ন্যাশনাল কমিশন ফর সেড্ୟୁল ট্রাইব ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 338 ଏ ଆର୍ଟିକଲ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଫର ସେଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ଏସି କାଟାଗୋରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ 338 ଆର୍ଟିକଲରେ ଅଛି। ଏଇ ଦୁଇ ଆର୍ଟିକଲଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏସି କାଟାଗୋରୀ ଫର ଏସି କାଟାଗୋରୀ 338 ଆଣ୍ଡ ଫର ଏସଟି କାଟାଗୋରୀ ଆପଣଙ୍କର ସେଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ କାଟାଗୋରୀ 338 ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁ ଆପଏଣ୍ଟ ଦ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? କିଏ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନରକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିଁ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସିଏଜି ହେଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ହେଲା, ତ ଆପଣଙ୍କ ସିଜିଆଇ ହେଲା, ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ଏବେ ସିଜିଆଇ କିଏ ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଅଛନ୍ତି। ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ବିଷୟରେ ଆର୍ଟିକଲ କେତେରେ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ 324ରେ ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିପୁର ରାଇଟ୍ ବ୍ରୋକ୍ ଆଉଟ୍ ଅନ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍? ମଣିପୁରରେ ଯେଉଁ ଦଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା କେଉଁ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ବ୍ରୋକ୍ ଆଉଟ୍ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବ୍ରୋକ୍ ଆଉଟ୍ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ। କେଉଁ ମସିହାରେ ବ୍ରୋକ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସରଟା ହେବ 2023। ଏବେ ବି କିଛି ମଣିପୁରରେ ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ୱାଇଜ୍। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ହୁଏ? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହୁଏ? ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯେଉଁଟା। 2 ମାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ 2 into 9 18 ମାର୍କସ୍ ଡିଫାଇନ୍ ଦଲିତ। ତ ଆପଣମାନେ 2 ମାର୍କସ୍ ଲେଖିଲା ବେଲେ ସବୁବେଳେ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଲେଖିବେ, ସର୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବେ। 2ରୁ 3ଟି ସର୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବେ। ଡିଫାଇନ୍ ଦଲିତ, ଦଲିତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦଲିତ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅପ୍ରେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ବା ଯେଉଁମାନେ କି ଦଲିତ ମାନେ ଅପ୍ରେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ବା ବ୍ରୋକେନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଏସି କାଟାଗୋରୀକୁ ସ୍ପେସିଆଲି କହୁ, ଏସି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ କି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି ବା ଆମ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ହେଉଛି, ଛୁଆଛୁତ ଭେଦଭାବ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁ, ସେଇଟା ସେମାନେ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି କିଛି ଏରିଆରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। କିଛି ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଏବେ ବି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ହେଉଛି। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ମାନେ ନିଜ ଗାଁରେ କିମ୍ବା ଏରିଆରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବେ ବି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି। বি নম্বর দেখন্তু হোয়াট ইজ দ ডিফরেন্স বিটুইন সেক্স এন্ড জেন্ডর? সেক্স এন্ড জেন্ডর আপনার কহিবে কেউ আর্টিকেলরে অস্পৃশ্যতা নিবারণ আছে, অনটেচেবিলিটি এন্ড বিষয়ে দিয়েছি। বি নম্বর দেখন্তু সেক্স এন্ড জেন্ডর মধ্যে পার্থক্য কোণ? সেক্স মানে হচ্ছে দেখন্তু বায়োলজিক্যাল ডিফরেন্স বিটুইন বায়োলজিক্যাল ডিফরেন্সটা হচ্ছে সেক্স, ম্যান এন্ড ওমেন ভিতরে যে বায়োলজিক্যাল ডিফরেন্সটা আছে সেটা হচ্ছে সেক্স, যেটাকি ন্যাচুরাল সেটা ন্যাচুরাল জিনিস ইনবর্ন সেইটা। জেন্ডরটা হচ্ছে যেটাকি সোশিয়ালি কনস্ট্রক্টেড, জেন্ডরটা সোশিয়ালি কনস্ট্রক্টেড হয়েছে, সোসাইটিରୁ ଆସିଛି, সোশিয়াল এন্ড কলচরাল বেসড। জেন্ডরটা হচ্ছে সোশিয়াল এন্ড কলচরাল বেসড, সেক্সটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল ডিফরেন্স। ডিফাইন সেকুলারিজম মানে কোন? ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে কোন? সেকুলারিজমটা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন আর্টিকেল 25 ରୁ 28 ভিতরে ଅଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ନୋ ଅଫିସିଆଲ୍ ରିଲିଜନ୍, ମାନେ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯଦି ଅଫିସିଆଲ୍ ରିଲିଜନ୍ ନଥିବ, ଆମ ଭାରତ ଯେମିତି ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇଛି, ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମର ଭାରତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍, ଯେହେତୁ ଭାରତର କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର କୌଣସି ଆମର ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ଇକ୍ୱାଲି ଟ୍ରିଟେଡ୍ କରାଯାଏ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେମ୍ ଆମର ରିଲିଜନ୍ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମ ଭାରତ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ କିମ୍ବା ମୁସଲିମ୍ କିମ୍ବା ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ, ଆମ ଭାରତରେ ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେବେ ସେକୁଲାରିଜିମ୍କୁ ଆମର ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ଏଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା କେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ। ଡି ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫେକ୍ସନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ, ଦଳବଦଳ ରାଜନୀତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦଳବଦଳ ରାଜନୀତି ମାନେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିରୁ ବଦଳି ଦେବା। ଡିଫେକ୍ସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଡିଫେକ୍ସନ୍ ମିନ୍ସ লিভিং ওয়ান পলিটিকাল পার্টি ফর অ্যানাদর পলিটিকাল পার্টি, গোटे পলিটিকাল পার্টিରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିକୁ ବଦଳି ଦେବାକୁ ଡିଫେକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍, ଯେଉଁମାନେ କି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଆଇଏନ୍ସିରେ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଜିତିଛି, ସେ ବିଜେପିକୁ ପାର୍ଟି ବଦଳି ଦେବ, ତାହାକୁ ଡିଫେକ୍ସନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବହୁତ ସାରା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ କେସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଇ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍? ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସାର୍ବଭୌମ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ମତାଧିକାର। ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆଡଲ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି ସାର୍ବଭୌମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମାନେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 226 ଅଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଭିତରେ ଦେଇଛି। ସେଥିରେ ମେନସନ୍ ଅଛି କି ଆମର ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ 18+ ଏଜ୍ କ୍ରସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ, କୌଣସି ବି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍, କଲର୍, ରିଲିଜିଅନ୍, କ୍ରିଡ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏମ୍ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋଟା? ନୋଟା ବେଲେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୋଟାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ହେଉଛି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍ ହେଲା, ନୋଟା ମାନେ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ତ ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତ ଭୋଟ୍ ଦେଇନଥିବେ, ଏଥର ଭୋଟ୍ ଦେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେମିତି ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଥିବା, ଧରନ୍ତୁ 3ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼, ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଫୋର୍ଥରେ ଅପସନ୍ ଥିବ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍ ନୋଟା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ କେହି ବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋର୍ଥ ନୋଟାରେ ଭୋଟ୍ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ କାଉଣ୍ଟ ହେବ, ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ସେଇଟା ବି କାଉଣ୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ନୋଟା ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ନୋଟା କେବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକ୍ସରେ 2013 ମସିହାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଭିପିପ୍ୟାଟ୍ ବି ଦେଖିବେ, ଭିପିପ୍ୟାଟ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ବି ଆସେ, ତା ସହିତ ଭିପିପ୍ୟାଟ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ, ତା ସହିତ ଭିପିପ୍ୟାଟ୍ କେବେ ଆମର ଇଲେକ୍ସନରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ, ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ। ଜି ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍? ପଲିଟିକାଲ୍ ମୋବିଲାଇଜେସନଟା କ'ଣ? ରାଜନୈତିକ ସଚଳନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପଲିଟିକାଲ୍ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା, ପିପୁଲକୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା କି କେମିତି ପଲିଟିକ୍ସରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା, ଆୱେର୍ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ୍ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇନରିଟି ରାଇଟ୍? ମାଇନରିଟି ରାଇଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ମାଇନରିଟି ରାଇଟ୍ ରହିଛି ମାଇନରିଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କଲଚରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରାଇଟ୍ ରହିଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ 29 ରୁ 30 ଭିତରେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ, ରିଲିଜିଅନ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଥନିସିଟି ମାନେ କ'ଣ? ଜାତି ସ୍ୱରୂପ ମାନେ, ଏଥନିସିଟି ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସେମ୍ କଲଚର୍ ଥିବ, ସେମ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଥିବ, ସେମ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଥିବ, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସେମ୍ ଥିବେ, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାତି ବୋଲି କହୁ, ଏଥନିସିଟି ବୋଲି କହୁ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର 5 ମାର୍କିଆ 10ଟି ଦେଇଥିବ, ସେଥିରୁ 8ଟି କରିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ 1.5 ପେଜେସ୍ରେ ଲେଖିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ଭଲ ଭାବରେ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ 2006, ଆପଣମାନେ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଯେତିକି ସାରା ବି ଫିଚର୍ ଅଛି ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟର ଲେଖିବେ। বি নম্বর দেখন্তু লিঙ্গুইস্টিক রেকগনিশন অফ স্টেট 1956 ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ରେକଗ୍ନେସନ୍ ଅନ୍ ଦ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆସିଥିଲା। ତ ସେଇ ଉପରେ ଲେଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। କୋଆଲିସନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ବେଲେ କାଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୋଟ ରାଜନୀତି କୋଆଲିସନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ, ଏବେ ଆପଣମାନେ କୋଆଲିସନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ତ ଫାଷ୍ଟ 1977ରେ ଆମର ଆମର ଜନତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଟା ଫାଷ୍ଟ ନନ୍ କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା। କୋଆଲିସନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ଦୁଇଟି ଦଳ ମିଶିକି ସରକାର ଗଠନ କରିବେ, ଯେମିତିକି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଦେଖିଥିବ, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ସିଏମ୍ ବିଜୟ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ମିଶିକି ସରକାର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କୋଆଲିସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ବିହାରରେ ବି କୋଆଲିସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି, ବିଜେପି ଏନ୍ଡିଏଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏଇ ଲେଭେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଓପିଏସ୍ସି ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ବି ଆସେ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କ'ଣ? ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ବିକାଶ ଏବଂ ବିସ୍ଥାପନ କ'ଣ? ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ବନାଗଲା, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କେବେ ବନାଗଲା? ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଆମର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆସିଥିଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ବନାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ହେବ, ସେ ସମୟରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍କୁ ଫାଷ୍ଟ 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ସେ କାହିଁକି ବନାଗଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍? ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ବନାଗଲା କି ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ହେବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେଟ୍ ହେବ, ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇଟା ହେଲା ବିକାଶ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ, ମାଛ ଚାଷ କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେଟ୍ ହେଲା, ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ହେଲା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିସ୍ଥାପନ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ବନାଗଲା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଥିଲେ, ହଜାର ହଜାର ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ,
डिस्प्लेस हेबार बहुत नेगेटिव भी रही नेगेटिव बहुत सारा रही कहीं देखो डिस्प्लेस जदि हम गोटे पर्सन तो देखो गोटे पर्सन गोटे एरिया रोचे फॉर एग्जांपल आपण धरतु आप गाँ ठू डिस्प्लेस करागला तो आपको जब सठिक भाव में डिस्प्लेसमेंट आपको कराना गला जो एरिया आपण डिस्प्लेस कर जो जगह रही स्कूल कॉलेज फैसिलिटी नथिबो जीविका निर्वाह कर फैसिलिटी नथिबो देन आपण मैंने केमी चलिए डिस्प्लेसमेंट बहुत प्रोब्लेम रही है सो डिस्प्लेसमेंट माने होची कि डिस्प्लेसमेंट ठीक भाव में करवा दरकार जोटा को डिस्प्लेस करवा कथा से स्कूल घर रही घर डिस्प्लेस जीविका निर्वाह करने किसी थी दरकार ये तो पैसा दिया कि ओनली पैसा देदेले हे ना कहीं पाखे से जो स्कूल कॉलेज को चाहूथे सब नेम भी चेंज करने को पड़ो ये बहुत प्रोब्लेम तो आपण से देखिए भल भाव में लिखे प्रेजेंट करी इ नंबर देखो वेलफेयर स्टेट माने कल्याणमूलक राज्य आम भारत गोटे वेलफेयर स्टेट लोक मानकर भल सोशल वेलफेयर स्कीम गुड़ी आने आम डीपीएसपी स्पेशली मेंशन अच्छी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप लिखिए एब नंबर देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर माइनॉरिटी राइट जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 29 30 रे अच्छी 29 रे अच्छी कि लैंग्वेज कल्चर को प्रिजर्व करेंगे 30 रे अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर एंड मैनेज करेंगे जी नंबर देखो फैक्टर ऑफ भोटिंग बिहेवियर फैक्टर गुड़ी लेख तो बहुत सारा फैक्टर रही भोटिंग बिहेवियर केमी फैक्टर हुए फास्ट देखो भोटिंग बिहेवियर बहुत सारा फैक्टर अच्छे आप भोटिंग बिहेवियर कारक माने कौन आपण मैंने कौन देखिए भोटिंग कर बिहेवियर केमी सेफ्ट हो भोट देला आपने फास्ट देखुं जो पार्टी को भोट देवे फास्ट आपण रिलीजन गोटे बिहेवियर हो पारे भोटिंग बिहेवियर रिलीजन हो पारे सहित आपणकर कल्चर हो पारे लैंग्वेज हो पारे लैंग्वेज फॉर एग्जांपल बेंगली वाले बेंगली लोक भोट देवे ओडिया अस्मिता जमी गोटे ओडिशा चलीदेला किंबा जमीती कि आमर कैपिटालिस्ट को जो सपोर्ट कर कैपिटालिस्ट लोक मैंने जो पुंजीपति से मैंने गोटे को भोट देवे मिडिल क्लास गोटे लोक भोट देवे सेटा ही भोटिंग बिहेवियर कास्टा मेजर फैक्टर जमीती आमर एससी कैटेगरी कैंडिडेट कलेक्ट कले एससी लोक मैंने भोट देवे जो कास्ट बेस्ड भोटिंग होता है बिहार एवं आम यूपी रे यादव कम्युनिटी ये सब तो भोटिंग बिहेवियर बहुत रही भोटिंग बिहेवियर बहुत डिटरमाइन करे से आपण मैंने इन्फ्लुएंस नरेंद्र मोदी इन्फ्लुएंस होती इंदिरा गांधी इन्फ्लुएंस होते से समय तो सहीटा भी भोटिंग बिहेवियर को सेफ्ट करे तो आप लिखिपारे फैक्टर्स बहुत रही रिलीजन है कास्ट है बहुत सारा रही मनी फैक्टर है आपण मैंने से पार्टी को देखिए भी भोट दे पारे से इलेक्टेड कैंडिडेट को देखिए भी भोट दे पारे डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपेशन एंड देखो डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपेशन एंड पार्टिसिपेशन माने कौन भोट रे अंशग्रहण करवा भोटिंग रे एक्टिवली तामाने एक्टिवली भोट देवा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करवा गवर्नमेंट को एप्रिशिएट करवा पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंटेशन माने निजे इलेक्ट हवा निजे इलेक्ट हवा डायरेक्टली से रिप्रेजेंटेशन एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी देखो एफर्मेटिव एक्शन विषय पढ़ी एफर्मेटिव एक्शन माने कौन देखो आम भारत में एफर्मेटिव एक्शन अच्छी कि जो मैंने सोशली डिस्क्रिमिनेशन पछुआ वर्ग अच्छा जमी एसटी कैटेगरी है तो रिजर्वेशन थ्रू रे आगू बढ़ेवा एसटी केवल एसटी ना वोमेन हेले एसटी हेले ओल्ड एज पीपुल हेले किसी एफर्मेटिव एक्शन निया जाए थ्रू रिजर्वेशन थ्रू स्पेसिफिक स्कीम आगू को बढ़ेवाई जे नंबर देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वोमेन मान रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिव है आमर लेजिस्लेचर है विधानसभा एवं तो आप 106 एमेंडमेंट एक्ट देखी कॉन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट एक्ट जो कि 33% रिजर्वेशन दिया लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ग्रुप डी देखो 8 मार्किया 5टी दीदी 4टी करार अच्छी आप 2 to 3 पेजेस भितर लिखिए अधिक भी लिखार ना क्वालिटी पॉइंट गुड़िक एंटर करेंगे ओनली भल भाव में प्रेजेंट करेंगे आंसर गुड़िक 4 नंबर देखो डिफाइन नेशन बिल्डिंग व्हाट आर इट चैलेंजेस नेशन बिल्डिंग राष्ट्र गठन चैलेंजेस बहुत सारा रही चैलेंज नक्सलिज्म है आपंकर कम्युनालिज्म है सांप्रदायिकतावाद हिंदू मुस्लिम दंगा चली रिजनालिज्म है रिजनालिज्म पश्चिम ओडिशा पूर्व ओडिशा यहाँ है रिजनालिज्म सहित आपंकर लैंग्वेज है कि आम ओडिया कहूँ ओडिया से तेलुगु स्पीकिंग स्किल कास्ट भी बहुत सारा रही नेशन बिल्डिंग पॉवर्टी है पॉपुलेशन ग्रोथ है यहाँ भी नेशन बिल्डिंग गोटे गोटे आप प्रोब्लेम व्हाट इज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एनालाइज द रोल ऑफ कास्ट इज मेजर रोल इन फैक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बहुत बड़ रोल कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हुए एवं हिंदू एवं स्पेशली जदि कह हिंदू बीजेपी को बहुत फेवर सेमिति चली सो आपण मैंने सेमिति लिखे ना आंसर देखो से कौन हुए नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़े सो आपण मैंने न्यूट्राल रही सब आंसर लिखे तो कास्ट बहुत इंपैक्ट रही जमी कि आप बिहार यूपी एग्जांपल दे पारे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत हुए ओडिशा रे सेति हुए ना डिफाइन देखो रिजनलिज्म डिस्कस द वेरियस फैक्टर ऑफ रिजनलिज्म वेरियस फैक्टर लिखे रिजनलिज्म आंचलिकतावाद केवल निजर अंचल प्रति भल पाइबा अंचल अन्य अंचल को घृणा करवा रिजनलिज्म कहुए
राइट ए नोट ऑन इंडियन पार्टी सिस्टम ऊपर नोट लिखिए भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छे बहुत सारा पार्टी अच्छा लिखिए से ऊपर एक्सप्लेन द फैक्टर इनफ्लुएंस वोटिंग बिहेवियर कौन इनफ्लुएंस करे कास्ट इनफ्लुएंस कले लैंग्वेज इनफ्लुएंस करे आपनकर मनी फैक्टर से इलेक्टेड कैंडिडेट पर्सनालिटी बहुत सारा आपनकर इम्पैक्ट करे तो एतिक रही क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन गुड़िक पड़ी क्वेश्चन गुड़ा टेलीग्राम ग्रुप पीडीएफ सेंड करदेवी आपण मैंने समस्त टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करंतु एवं जदि आपको वीडियो दरकार कोड 9 कोड 10 रो वीडियो अपलोड करदेवी आपको क्यों वीडियो दरकार कमेंट बॉक्स कमेंट करेंगे वीडियो को फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखिथिबारु थैंक यू सो मच।